अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने वाले हैं जिसमें अल्लाह ने बनाया लड़की को छिपकली। आइए जानते हैं, देखते हैं वीडियो। बयान किया जाता है कि एक गांव था जहां कुदरत की बेनहा नेमत थी। अल्लाह वाले ने वहां के लोगों को माला माल किया हुआ था। ऐसी नेमत जिसको देखकर अक्सर इंसान मगरूर हो जाया करता था। सबसे बड़ी और सबसे बुरी बात ये थी कि वहाँ के लोग सभी कफ़ीर थे, सिवाय कुछ मुसलमानों के। कफ़ीर अपनी दौलत पर फ़ख्र किया करते थे क्योंकि हर एक दौलतमंद था, किसी के पास वहाँ कोई भी कमी नहीं थी। वहाँ के सरदार की एक इकलौती बेटी थी जिससे वो बेपनाह प्यार करता था, लेकिन उसकी बेटी बहुत ज़्यादा घमंडी और जालिम थी। वहाँ पर जो गरीब लोग थे वो सिर्फ मुसलमान थे। तमाम कफ़ीर एक दूसरे की मदद किया करते थे, लेकिन मुसलमानों को देखने वाला वहाँ कोई नहीं था। सरदार की बेटी को काले जादू में महारत हासिल थी और जादू की वजह से वो गरीबों पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया करती थी। तमाम मुसलमान उससे बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो लोगों को गुलाम बनाती, अगर उनमें से कोई उसकी बात नहीं मानता तो वो उन्हें कैदी बना लेती थी और अपने इशारों पर नचाती थी। उस बस्ती में इक्का दुक्का मुसलमान थे, कोई भी हाल नहीं पूछता था उनका, कोई उन्हें बचाने वाला नहीं था। जब सरदार की बेटी का जुल्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, तब मुसलमानों में से एक बूढ़ा मुसलमान अल्लाह से गुजारिश करता है, इस पंडित की बेटी ने तो हमारा जीना ही विश्वास कर दिया। यहाँ पर कोई इंसान हमारा हाल चाल नहीं पूछता है। हम बहुत ज़्यादा तंग आ गए हैं इस पंडित की बेटी से। ना ही हमारे पास दौलत है और ना ही हमारे पास जिस्म ही ताकत है। हे अल्लाह, हमारे लिए कोई ऐसा बंदा भेजो जो ताकतवर हो। अल्लाह ने उस बूढ़े की दुआ सुन ली और वहाँ उस जगह पर एक अल्लाह वाले को भेजा, और वो अल्लाह वाले ऐसे ही बस्ती में दखील ना हुए। और एक दिन कुछ वहाँ पर बहुत अजीब वाक़या हुआ। उन कफ़ीरों का सरदार जंगल में सैर करने के लिए निकल पड़ा। बड़े ही शान से चल रहा था। वो सफ़र कर ही रहा होता है कि वहाँ पर एक जहरीला सांप आ जाता है और उन कफ़ीरों के सरदार के पास आकर के उसे डस लेता है। फिर उस सरदार को उसके घर भेजा गया। जब उस लड़की ने अपने पिता की ऐसी हालत देखी तो उसने बहुत बड़े बड़े हकीमों को बुलाया, लेकिन हकीकत क्या थी कि वो जहर निकलने में आ ही नहीं रहा था। बड़े बड़े हकीम अपनी हार मानकर बैठ गए और उसे ठीक नहीं कर पा रहे थे। जब बड़े से बड़े वैद्य अपनी हार मानकर बैठ गए थे तो फिर अल्लाह वाले आए। अल्लाह वाले ने तो उन्हें इसी मकसद के लिए भेजा। जब अल्लाह वाले ने उस व्यक्ति के घर का दरवाज़ा खटखटाया तो नौकरों ने दरवाज़ा खोला। उन्होंने कहा कि किससे मिलना है। फिर अल्लाह वाले ने कहा कि सरदार को सांप ने डसा है ना। नौकरों ने कहा कि तुम्हें कैसे पता चला, तुम तो मुझे अजनबी लग रहे हो और हमने तुम्हें आज तक यहाँ देखा भी नहीं है। फिर अल्लाह वाले ने कहा कि मैं मुसाफिर हूँ और मुझे खबर मिली है कि यहाँ के सरदार को सांप ने डस लिया है और कोई भी उनका इलाज नहीं कर पा रहा है। नौकर ने कहा कि तुम कौन हो। अल्लाह वाले ने कहा कि हकीम हूँ और उनका इलाज करने के लिए आया हूँ। नौकर अल्लाह वाले की हालात देखकर हंसने लगा क्योंकि उन्होंने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, देखने में वो बिल्कुल गरीब लग रहे थे। फिर नौकर उनसे कहने लगा कि तुम हमारे सरदार का इलाज करोगे। हमारे सरदार इतने बड़े हैं, उनके लिए बड़े से बड़े हकीम वैद्य बुलाए गए हैं। क्या तुम मामूली से इंसान, मामूली से गरीब वैद्य उनका इलाज करेंगे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमारे सरदार के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। मुझे तो ये लग रहा है कि तुम पैसों की वजह से यहाँ आए हो। लेकिन अल्लाह वाले ने उस नौकर से कहा कि अगर तुम अपने सरदार की जान बचाना चाहते हो तो मुझे भीतर जाने दो, उनका इलाज करने दो। नौकर फिर कहने लगा कि रुको, अभी मैं अंदर से इजाज़त लेकर आता हूँ। फिर नौकर बड़ी ही सावधानी से गया और सरदार की बेटी से कहने लगा कि बाहर एक गरीब आया है, हुलिये से तो फ़कीर लग रहा है, लेकिन कह रहा है कि मैं सरदार के अंदर से सारा जहर निकाल के फेंक दूंगा, उन्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगा। उसकी बेटी ने कहा कि ठीक है, उसे अंदर ले आओ।
جب وہ اللہ والے اس گھر میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سردار زہر کے درد سے تڑپ رہا ہے اور اپنے ٹانگ کو وار وار بستر پر پٹک رہا ہے۔ اللہ والے نے اس کے پیر کی طرف دیکھا، جہاں سانپ نے ڈسا تھا وہیں اللہ والے نے تھوک دیا اور فوراً وہاں سے بھاگ گیا۔ اس کے سارے سپاہی اور اس کی بیٹی حیران ہو کر دیکھنے لگی، کہنے لگی کہ یہ کون دیوانہ تھا۔ اس نظارے کو دیکھ کر سردار کی بیٹی کہنے لگی، پہلے یہ ہمارے کمرے میں آیا، پھر اس نے ہمارے ہی پتا جی کی پیر پر جہاں سانپ نے ڈسا تھا وہاں تھوک کر چلا گیا اور تم سب ایسے ہی دیکھتے رہے، اس کو تم نے گرفتار بھی نہیں کیا۔ اس کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ غصے میں آ گئی، بہت زیادہ لال پیلی ہونے لگی، ان سپاہیوں پہ بہت زیادہ غصہ کرنے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ اسے تو میں گرفتار کرا کے ہی مانوں گی۔ پھر اس نے کہا کہ اس تھوک کو صاف کر دو۔ ان میں سے ایک حکیم اس تھوک کو صاف کرنے لگا، لیکن اس نے وہیں کچھ ایسا نظارہ دیکھا جس کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہی رہ گئیں۔ اس حکیم نے دیکھا کہ اس تھوک سے سردار کو تھوڑا آرام مل رہا ہے، اسی لیے وہ حکیم بھی اس تھوک کو اسی جگہ ملنے لگا۔ پھر اس کی لڑکی کہنے لگی، یہ کیا تم گستاخی کر رہے ہو؟ وہ کافر تھوک کے گیا اور اسی تھوک کو تم واپس مل رہے ہو۔ پھر حکیم پنڈت کی لڑکی کو انگلی کے اشارے سے چپ کرا دیتا ہے، وہ وہیں چپ ہو جاتی ہے۔ پھر سب دیکھتے ہیں کہ قبیلے کے سردار کو ایک دم ہوش آ جاتا ہے، وہ پہلے کی طرح ہی بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جب سردار ہوش میں آ جاتا ہے تو اسے اس گھٹنا کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ سردار نے کہا کہ تم نے اسے یوں ہی جانے دیا، جاؤ اسے ڈھونڈ کے لے کے آؤ، وہ تو ہمارے لیے مسیحا تھا جس نے مجھے ٹھیک کر دیا، ورنہ کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ مجھے ٹھیک کر دے۔ پھر وہ سپاہی چاروں طرف پھیل گئے، لیکن وہ اللہ والے کہیں بھی نہیں دکھے۔ جب سپاہی جنگل میں تکنیف ہوئی تو وہاں وہ ایک پیڑ کے نیچے ایک آدمی کو عبادت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ وہ غور سے اس اللہ والے کو دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ کس طرح کی عبادت کر رہا ہے۔ ہم لوگ تو فوٹو کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں اور یہ نہ جانے کس طرح کا آزاد کر رہا ہے۔ خیر اجازت کے بعد ان اللہ والے کو پکڑ لیا گیا اور گاؤں کے سردار کے پاس لے گئے۔ وہ کہنے لگا کہ آپ کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ سب سے پہلے تو میں گستاخی معاف کرتا ہوں کہ میرے لوگوں نے آپ کی بہت زیادہ بےعزتی کی، لیکن آپ کی وجہ سے ہی آج میں زندہ ہوں، اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری طرف سے یہ قیمتی لباس اور عربی گھوڑا قبول کریں۔ اللہ والے نے مسکرا کر دیکھا اور بولا، یہ گھوڑا اور لباس بہت مہنگے معلوم پڑتے ہیں، دیکھیے میں اس لباس کو پہن کر اس گھوڑے کے لیے گھاس کاٹوں گا تو اچھا نہیں لگوں گا۔ گاؤں کے سردار نے کہا، آپ فکر نہ کریں، آپ کے گھوڑے کے ساتھ نوکر بھی دیے جائیں گے۔ اللہ والے نے کہا، اتنے مال اور دولت کے ساتھ میں رہوں گا کہاں؟ گاؤں کا سردار بولا، حضور آپ کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا ہوں، لیکن بہرحال یہ میری بیٹی ہے۔ بیٹی جو کہ حیرانی سے اپنے باپ کی طرف دیکھ رہی تھی کہ یہ میرا باپ کیا بولنا چاہتا ہے۔ پھر وہ کہنے والا ہے کہ یہ میری اکلوتی بیٹی ہے، میں اس کی شادی آپ سے کرا دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، آپ کو اپنے مذہب کو چھوڑنا ہوگا۔ میرے سپاہیوں نے آپ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا اور جہاں تک ہمیں معلوم ہے کہ ہم بھوتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور آپ جس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں وہ ہیں آپ کے اللہ، اور آپ مسلمان ہیں، اسی لیے آپ کو اپنا مذہب چھوڑنا ہوگا۔ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ اللہ والے نے کہا، مجھے ایک بات بتائیے، آپ نے مجھے بہت کچھ دیا، ساتھ ہی آپ نے مجھے ایک دعا بھی دی کہ میری اولادیں ہوں اور وہ آپ کی نسل سے، آپ کی بیٹی کی نسل سے ہوں، تو بتائیے اگر میری اولادوں میں سے کسی کو بھی خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے تو رونا کسے پڑے گا؟ پنڈت نے جواب دیا، ارے حضور، خدا نہ خواستہ ایسا ہوا تو رونا تو آپ کو ہی پڑے گا۔ اللہ والے نے مسکرا کر کہا کہ یہ سارا مال رکھ کر مجھے رونا پڑے گا تو آپ اپنا یہ گھوڑا، اپنی دولت، اپنی بیٹی، ہر چیز آپ اپنے پاس ہی رکھ لیجئے، میں اسی میں خوش ہوں کہ میں ایک مسلمان ہوں۔ اگر یہ چیزیں لے کر مجھے میرا مذہب چھوڑنا پڑے تو میں اپنی جان دے دوں گا، لیکن اپنا مذہب کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اب جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے،
क्या मैं उसे ही छोड़ दूं? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। अल्लाह वाले ने मुझे इस मकसद के लिए भेजा है, बस मेरा मकसद ही पूरा हो जाए। गांव के सरदार ने पूछा, क्या मकसद है तुम्हारा? अल्लाह वाले ने कहा, यहाँ के मुसलमान पर जुल्म होता है, बस इनकी मदद के लिए ही यहाँ आया हूँ। जब वो अल्लाह वाले जाने लगते हैं तो सरदार ने उन्हें रोकते हुए कहा, मैंने सब कुछ अपना तुम्हें दे दिया मज़हब छोड़ने के लिए, लेकिन तुम मज़हब छोड़ने के लिए राज़ी नहीं हुए। लेकिन तुम यही सब करने के लिए आए तो तुम्हें आने से पहले ज़रा भी डर न लगा कि हम कितने ताकतवर हैं? साथ ही मेरी बेटी जादुई भी है, वो तुम्हें जंगली जानवर भी बना सकती है अपनी जादू से। इस बात को सुनकर अल्लाह वाले कहते हैं कि ज़रा कहो तो अपनी बेटी से मुझ पे वार करे, मुझे जंगली जानवर बनाए। लेकिन वो सरदार अपनी बेटी से कहने वाला ही था कि इस पे वार करो। उसी वक्त अल्लाह वाले ने सरदार की बेटी को फूंक मारकर बड़ी सी छिपकली में बदल दिया। वहाँ पर बहुत सारे जने मौजूद थे, लेकिन वो छिपकली इतनी बड़ी थी कि उनमें से किसी के भी बराबर नहीं थी, वो सबसे बड़ी थी। लेकिन वो लड़की अपने जादू का इस्तेमाल अब नहीं कर पाती है, साथ ही वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। फिर वो अपना जहर अल्लाह वाले पे उगलने ही वाली थी। अल्लाह वालों ने क्या करा, उसके मुंह में ही तेज़ाब डाल दिया, यानी कि उसका आधा शरीर पूरा घुल गया तेज़ाब से, वो उगल नहीं पाती है। अल्लाह वाले ने उसे बहुत बड़ा दंड दिया। वो लड़की कुछ नहीं कर पाती, उसका आधा शरीर पूरा तेज़ाब से घुल गया है। उसको देखकर सभी लोग बड़े हैरान हो जाते हैं। अब उसका अंत हो जाता है और सभी मुसलमान भाई बड़ी ही खुशी मनाने लगते हैं, क्योंकि वो लड़की बहुत ज़्यादा जालिम थी, बहुत ज़्यादा कठोर दिल की थी। इस वजह से अल्लाह वाले को खुद आना पड़ा उसके अंत के लिए। उसको देख करके सभी लोग सुधर जाते हैं और सरदार को भी अल्लाह वालों ने मुसलमान बना दिया। अब सभी मुसलमान भाई बड़े ही भाईचारा से खुशी खुशी रहते हैं। दोस्तों, आपको आज का ये वाक़या पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज़।